Ok. Voilà, donc Maliens on a fo ka wala ñumando Malien FVB ni watina ka an lajɛ ouverture média kan baw bɛɛ fo watina ni ay CICB la alibi aba kalama ka fɔ biso marina investiture o kɔni o kɛra CICB kɔnɔ donc ka yira aw la ka fɔ Bandaw ale kɛra le président de la transition ni watina Mali an b'o de fɔ aw ye san 20 kɔfɛ kuma caman bɛna fɔ nin kɔfɛ tuguni Bandaw waati damadɔ de b'a bolo ani ka fara le vice président ni ale kɛra Assimi Goïta ye donc u bɔra k'u kale jamanadenw bɛɛ ɲɛna cɛkɔrɔbaw denmisɛnninw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ weleli bilala maa bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ tun kɛnɛ kɔnɔ ani ka fara anw kunnafonidilaw kan a bɛɛ bɔra k'a ye kumaw nana tɛmɛ sira minnu ni sira minnu kan a yirala aw la donc k'a yira k'a fɔ Bandaw maliyɛnw ale kɔni kɛra anw ka transition ɲɛmaa ye kuma ba belebeleba bɛ a ye minnu fɔ bi kuma minnu bɛ k'a ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ o kuma minnu bɛ k'a ye mɔgɔw nisɔndiya kuma fɔlɔfɔlɔ a y'a yira k'a fɔ ko dossier o dossier bɛ yen maa minnu bɛ yen k'u ye yuruguyurugu kɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛna lajɛ ka maa ta maa minnu bɛ yen k'a bɛ se ka hakili to an ka sariya kɔnɔ ka o dossier ta a mɛn minnu ye yuruguyurugu kɛ k'u bɛɛ poursuivre ka taa bɔgɔ jɛnilen sanfɛ o kɛra kuma ye kuma min bɛ yen k'a jara maaw ye tɛgɛrɛ fɔ kosɛbɛ o jara mɔgɔw ye o tɛmɛnen kɔfɛ a yira k'a fɔ a ye kuma ba caman wɛrɛ fɔ kuma minnu bɛ yen k'a jara mɔgɔw ye fɔlɔfɔlɔ a kumana an ka sɔrɔdasiw ka kow kan anw yɛrɛ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ maliyɛnw an ye jateminɛw kɛ an y'a ye k'a fɔ kuma minnu n'a tun bɛ ka fɔ an ka sɔrɔdasi dɔw olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u tun b'a la ka kasi u ɲɛji de la ka sababu kɛ a tun bɛ ka discours minnu fɔ discours baw don a tun bɛ ka kuma minnu fɔ jigisɛmɛ kumaw don kuma ninnu a yira k'a fɔ maa caman bɛ yen a ye maa minnu touché donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a yira u ka kɔrɔfɔ la ko tari nin ye Mali kura de dayɛlɛtɔ ye wa tari mɔgɔw bɛ se ka espoir kura ta Mali kura la wa Bandaw a kɔni ye kangariba caman da kangari minnu n'a y'a da a y'a yira k'a fɔ anw ka Mali sira caman bɛ yen minnu tiɲɛnen don n'a fɔlɔfɔlɔ ye corruption yɛrɛ surtout bingani wale o de bɛ kɛ an ka Mali service daw la donc ko k'a lajɛ service minnu bɛ yen n'o ye les services publics ko k'a lajɛ ka dunko juguya o bɛna kɛlɛ cogo da sugu bɛɛ wa ale ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ justice yɛrɛ kɔnɔ a bɛna basé mun fɔlɔfɔlɔ kan o ye l'impunité o ye ni mɔgɔ min ye ko kɛ ko mun bɛ yen k'a ti ɲangi sariya fɛ ka baara fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ o ye ka se ka o kɛlɛ fɔlɔ ka bɔ jamana kɔnɔ ko tant que o ma kɛ maaw tɛ se ka da la k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka don jamana kɔnɔ ko baara fɔlɔfɔlɔ k'a bɛn'o daminɛ ale ka waatiw kɔnɔ mun b'a to ko caman bɛ yen o bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ a ka kuma bolila mun wɛrɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko a b'a dɔn an ka jamana ye jamana min bɛ ni mɔgɔw tigɛ bɛ kalafili la kalafili yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ Mali kɔnɔ fɛn caman bɛ Mali kɔnɔ dekun caman bɛ Mali kɔnɔ a caman nana kalafili kɛcogo de la hali kɔsa in na waati min na ka El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta to Mali président la an bɛ se k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ juguyara fɔlɔfɔlɔ a kɛra élection législative de la o député kalafili mun n'a kɛra maa caman y'i plaignent k'a fɔ ko namara kɛr'u la sira caman kan gɛlɛya nana don Mali kɔnɔ Bamako Sikaso maraw la fo ka taa fo Mopti o ko mun n'a kɛra o kɛra ko belebele a yira k'a fɔ ko an ka vote kɛcogo an ka kalafili kɛcogo yɛlɛma kan ka don a taabolow la Bandaw a y'a tinti o kuma ninnu kan k'a yira k'a fɔ ko désormais vote a bɛna kɛ sira minnu kan ko yɛlɛma caman bɛna don a la maliyɛnw o kɛra nisɔndiyako ye ka jira jamanadenw na bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw nisɔndiyara sabula an b'a jateminɛ ni an ka jamana ta k'a lajɛ depuis Mali ye indépendance ta fo kana bila bi la ko caman kɛra jamana in kɔnɔ a yira anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Afrique kɔnɔ yan an bɛ jate jamanaw fɛ jamana minnu bɛ k'u ka coup d'état cayara o fasugu la maliyɛnw an bɛ se k'a fɔ an ka jamana il est temps réellement que Mali ka wuli ka jɔ a sen fila kan il est temps réellement que kumakan fɛn caman caman bɛ yen minnu bɛ ka fɔ an ka jamana ma olu caman ka se ka kɛlɛ donc maliyɛnw an bɛ aw fɔ ka wale ɲuman dɔn a yira k'a fɔ hali bi cɛdenw natɔ filɛ ka bɔ sanfɛla la cɛden minnu n'u bɛ ka na donc an b'a yira aw la k'a fɔ hali bi pour que a ka se ka bɔ kow kalama ko bɛ ka passer cogo min na d'accord comme an ɲɛ b'a la cogo min na nin ye vice président Assimi Goïta ale de tɛmɛtɔ filɛ a n'a ka cɛdenw donc nin waati in na a y'a kale jamanadenw ɲɛna bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔ Assimi Goïta kɔni ale de kɛra vice président ye nin waati in na Bandaw ale kɛra président ye n'o ye transition cɛmancɛ fanga donc nin cɛmancɛ fanga ye maliyɛnw a bɛna tali kɛ sira minnu kan a tɛna dogo aw si la donc an bɛna k'a lajɛ k'a fɔ Assimi Goïta nin y'ale taatɔ ye nin waati in na donc an bɛ gɛrɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ se ka kɔrɔfɔ kan ye mun b'a to an ka se ka hakililaw kɛ an ɲɛ bɛ cɛw jɔlen la yan cɛdenw politikimaw ani ka fara an bɛna kuma d'u bɛɛ kelen-kelenna ma mun b'a to an ka se ka bɔ ko kalama donc an b'a daminɛ nu togo la fɔlɔ n'an bɔra nu togo la
nous sar plutôt nous sar ali Cheikh Diallo Cheikh Omar Diallo non mais jamais d'accord nous sar ni wati na nyaba la ibi kene kono o chama bia donc Mali bibina o mo bi Mali kura de la anya ye Assimi Goïta ni ka fara bandaw ga yu kale jamana do ni ayra mi kene kono tari mu famia la bon ne mi famo parce que jokma fora afara ko mamino shwani nga ku bi wele dossier obita juju fe afara ko Mali armée no yanga wolo masiri tabako ku be la faria ku be janfa mi ngono ko bi ba ko na folo tama amana dola a donka mi fo jamana de onye wa bi do adafa afara ko Mali e benga munuta ko atina ke haraba kono ko abe lawaleya nga lawaleya to nabi Mali degu otike Mali ka hɛrɛ o de bɛna kɛ a fɔra ko Kidal Mali ta don ko nord ko sud ko est ko Mali don dɛ donc an bɛ mun wɛrɛ ɲini bilen an kɔni b'a dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ an se ye min ye an ka parti ninnu kɔnɔ an ka baara yɔrɔw la an b'o kɛ faso ye walasa jamana bɛ bɔ cogo min parce que an bɛ min fɔ anw de ye kɛlɛ kɛ nin y'a san 7 ye ko fanga jugu ka bɔ an kun ni nin ma ɲɛ anw de don a tiɲɛ a n'a ɲɛ a b'anw bolo ni Ala ka dɛmɛ ye donc transition a bɛ ɲɛ koyi a bɛ ɲɛ kosɛbɛ kumakan minnu fɔra dama la parce que an y'a ye jamana in kɔnɔ kumakan caman fɔra an y'a ye k'a fɔ kumakan baw fɔra justice bɛna bandaw dɔnnen don ni fɛn min ye ko y'a ka tilenna ye ne t'a dɔn dɛ n ma deli k'a ye nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka bandaw ɲɛ la nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye nka a fɔra ko maa tilennen don maa ladiri don n'a ye min fɔ a b'o kɛ n'i ko k'a t'a kɛ k'e y'a ka ɲɛmaa ye k'e b'a bali k'a bɛ walan sɛnɛ bon an bɛ se k'an jigi da o kuma kan wa anw kɔni bɛ yan anw bɛ yan Mali tɛ janfa an ɲɛna yan Mali tɛ namara an ɲɛna yan donc baara kan ka kɛ cogo min an b'o hakilinaw don o kɔrɔ an b'o fɛɛrɛ don o kɔrɔ k'a fɔ ko faso ta de bɛ kɛ a tɛ kɛ maa ta ye koyi a bɛ kɛ Ala ani faso ta de donc anw kɔni bɛ yan an ye fanga jugu bɔ an kunna maintenant baara jamana baara an bɛn'o hakilina de don o bɛ kɛ cogo min na o de bɛna kɛ sisan o a bɛna yira diɲɛ na ko Mali kɔnɔ maaw bɛ yen minnu b'a ɲɛdɔn maaw bɛ yen minnu tɛ zon ye minnu tɛ sonyani kɛ minnu tɛ namara kɛ donc o baara de bɛna daminɛ sisan d'accord Ala ka sabati amina yarabi an b'a fɔ yɛrɛ hali bi a ka dɔ fara timinandiyaw kan an bɛna gɛrɛ Cheikh Omar Diallo la ale fana ADP Maliba ni ma fili aw caman b'a dɔn donc o jeunesse ɲɛmɔgɔ don donc an bɛna gɛrɛ ale la a fana ka hakilata fɔ Cheikh Omar Diallo salamu alaikum waalaikum salam maliyɛnw fana ɲɛ b'i la Num Sar ale bɔra ka ta fɔ a ka hakilila ye mun ye a n'a ye mun faamuya investisseur ko kɔnɔ donc an bɛ fɛ ka mun dɔn c'est-à-dire e fana depuis nana sɔgɔmada in na i ye kuma ninnu bɛɛ lamɛn bandaw kumana Assimi Goïta kumana c'est-à-dire kumakan ninnu an bɛ se ka da kan hali bi an bɛ se ka danaya ta la non je crois que a kumana cogo min na kɔni surtout président Bandaw a y'a yira k'a fɔ a ka carrière a y'a mérité a ye sɔrɔlasi kumaw de fɔ a ye discours militaire de tenu an ye wa maliyɛnw fanbaw tun bɛ fɛ ko ka taga sira min fɛ a bɛ k'o sira de tagama sisan nɔ donc min ka gɛlɛn sisan ko ka bɔ kumakan kɔnɔna la a ka kɛ kɛwale ye an b'a dɔn mɔgɔ min don a ka ɲɛfɔra an ye cogo min na kɔni mɔgɔ min don n'a ye min fɔ a b'i jija ka to o kɔnɔna la n'a fɔra a ka sama ka bɔ a kɔnɔ cogo o cogo a bɛ segin a kɔnɔ donc bi minnu ka gɛlɛn maliyɛnw ma a fɔlɔfɔlɔ o ye de an ka bɔ nin élection kɔnɔ ni élection an ka bɔ nin transition kɔnɔ ni élection jɛlen an ka élection organisée élection min kɔnɔna la président bɛ sigi de manière indiscutable et propre a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na donc o bɔlen kɔ an bɛɛ b'a dɔn politikimɔgɔw ɲɛguntuyalen don cogo min na maliyɛndenw fɛ politikimɔgɔw tɔgɔ tiɲɛnen bɛ cogo min na maliyɛnw fɛ et bi ni a fɔra ko maa o maa da donna yuruguyurugu ni ɲagami na jamana kɔnɔna la k'o tigilamɔgɔw bɛɛ bɛ ɲini ka dɔn k'a tigilamɔgɔw bɛɛ bɛ ɲɔngiri sariya so sira kɔnɔna la o ye ko ye min b'a to anw bɛ an yɛrɛ lajɛya maliyɛndenw fan fɛ a bɛ dɔn k'a fɔ politiki kunda dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ politiki la sonyani kama dɔw bɛ yen nɔ fana minnu bɛ fasoko la donc a ka di anw ye nin dossier fɛn fɛn minnu bɔra vérificateur fɛ contrôle général des services publics fɛ inspection fɛ au niveau ministériel a bɛɛ lajɛlen ka exécuter au niveau de la justice pour qu'il y ait des sanctions. Au-delà de ça, vraiment on souhaite que le président de la transition et son vice-président u ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa u ka ɲɔgɔn minɛ k'a sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka a laɲini bɛn de ka segin jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ se ka don u ka baara la donc ce qu'on souhaite c'est qu'ils s'entendent qu'ils se donnent la main. D'accord, donc mais Mali ko kuma mɔgɔ b'a yira e dalen don a la.
Bon, tu sais, on est obligé d'y croire. Parce que déjà, il y a des politiciens qui me font des au massé srasro. Politiciens qui ont essayé de jagoya mine ka soro jamana konna la o massé ka nyesro bi ne yabe mina o est président de transition de mimbe président de manière neutre, de manière indépendante. Tant que o be jamana nyemoga so konna la, tant que mo be no min sirilente parti do la ka teme do reka min sirilente mo do la ka teme mo rew kan anga famia la mali kura be se ga jo. Donc ni o tigila mo fana e barage ga premier ministre nommé ka gouvernement sigi senga min be sigi o sigi chugo kelena ambe dala ka fo vraiment tout va aller comme dans le meilleur des mondes. Donc, merci beaucoup, Cheikh Oumar. Merci. Et bravo à l'ouverture du média. Merci beaucoup, Diallo Djeri. Merci, Diallo Djeri. Donc, Ami Guéré, allez va présenter. Donc, il fait quoi pour Migorina qui présente Jamanadio Mouniabila, qui présente lui. M. Diallo. Bon, merci, Tcherno. Vraiment, il y a des gens parce que Yongayanga est représenté, il faut que tu la Jamanajola. Merci. Vraiment, Abika Minka Kai. Média Abu Lit les fait, souffert, Watu Amour Balawina. Fongo Foli Fawe. Merci. Vraiment, la Chine Canada, Kanga Jamana Basgi. Voilà, maintenant, il y a une transition. Bon, on connaît un peu de Foflanga Douaouke. Vraiment, Ami Douaouke, Tokorbaye, Alagata Fangadama. Parce que Fanga Fleni, le pouvoir se vit et s'exerce. Nita kono, ita domindo. Mo tise ka fo fin kelim, le fanga fin kelimi, il se ki tega son daga ka fo ko ni abiketa chinu abiketa chinu kene. Abi soro tugomi ibitana itini. Donc ola doou de bambo. Ambe doou ke ya rabbi ala ka ta fanga dama. An kon dalin do ala parce que ni malien beninga ko chemi do ka tilelendo ate som ko dowma. Ni mim kanga ke aboke donc ambo doou ke ya rabbi ala ka to chugola vraiment ka ta fanga dama donc ka malion fana ladi fe beti se ka ke ambora geladi la wambi gela kono tuguni donc amman no quoi ka foko na nana doron 100 mina dongo do ou bien baby isago soro et o ka gele amba deme de anga amina anga je ka deme vraiment an koni parti politique am se ka fen feke ne kon be appel solennel lancé à tous mes compatriotes, à tous mes camarades politiques anga ni transition anga deme anga tokorba ndima am se ka deme tugo deme te ka do gouvernement la ou be ka ke conseiller ou be ka fen doke ambe nyongo so haklila ni mi manye ango yejona ango fo ma famia donc na yo ke akacha ala fe filibi dogoya ni fili dogoya ko be sigi senka ni ko sigira senka na la sanwa bebi ta sorola jamana dun ka lafiya o de ka gele ya rabbi ala ko nogoye mi profiter chorno iga micro la vraiment ka politicien fin yi présenter na ka ufo mo fe na ko ufo kanga tonde u fana fo LCD vraiment ambi labena kana arène politique donc nala sona autina famama donc ami doge malien be vraiment ala ka kunte ko nyumandama merci beaucoup Ichorno ah mamu famia au sababe Diallo laba mbana Diallo ah ngamana bona de donc Diallo la ko de bien vie en fait le créfe abe demsen bien kano ye mun nyame ka obligation sabati politique ko hokumu kono fraka se ko aklata fo abi wati tambo donc allez PACP jeunesse nyemboye amena kuma daire manima secrétaire à la communication aya ketu donc il présentait Mamoun Tidon parce que il est momi ok Tcherno Diallo ni sogoma mais ouvert ambe make Diallo ya ok mais ouverture média la même ba befo ni watina befo bila donc maintenant ko inkira il fana klata mouye transition ka asili bita kira vice président et bandaw ale kira président donc tar ebolo baray abena seka sabatika nyi kosobe wa bon ne kon hakilla antena kuma chama ken watina ni wati on nante fika foi ke fuka do ke o fleka o ka serment ko je jure kuma bade do kuma belebele do e jamana mara manogo mo kele re marali manogo jango ko jamana kuturu jango ko jamana suya mi mali bon ne connais je suis plein d'espoir et je me dis que en bekanga nous demain en bekanga président demain en bekanga vice-président demain qui est nouveau dans notre dispositif institutionnel mais comme le Mali même n'est pas dans la normalité
nin ko ninnu bɛɛ b'an permettre de pour que an ka fɛ ka na normalité de kɔnɔna na an kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'a ta fanga d'an ma ala k'a ɲɛ a bolo parce que c'est un devoir pour nous k'a dɛmɛ n'a ma ɲɛ dɔrɔn n'a ɲɛna bɛɛ de ye amina yɛrɛ voilà Jalo an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ani ka fara PSB politique ɲɛmaaw kan donc nin ye Bandaw yɛrɛ tɛmɛtɔ ye maliyɛnw an ɲɛ bɛ Bandaw la ale de kɛra an ka Mali transition ɲɛmaa kura ye a tɛmɛtɔ filɛ nin ye ale de tagatɔ filɛ donc a bɔra ka kɔrɔfɔw mɛn a ye kalilikan minnu kɛ k'a ɲɛsin jamanadenw ma k'a fɔ mun ye maracogo jugu ye o bɛna kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ mun ye fana justice ɲɛnama o ka se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na donc k'a bɛna cɛsiri o la donc o kɔfɛ kuma caman bɛ yen minnu fana fɔra ka ɲɛsin nin ko la donc a yɛrɛ bɔra ka ye an bɛ taa kɛnɛ ma Bandaw ale bɔra sisan ale de kɛra a ka Mali transition Maliba o transition ɲɛmaa kura o de kɛra ale donc an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi pour que ka se ka ja tɔw yira a la ko tɔw bɛna tɛmɛ kɛnɛmanaw la donc an b'a yira k'a fɔ Bandaw a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔ a ye fɛn caman fɔ maliyɛnw fɛn minnu bɛ yen k'a bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ ka ɲɛtaga la a fɔlɔ o ye maracogo jugu ye ani fɛn voilà donc donc ni waati in na hymne national o de kalanna hymne national de kɛra jamanaden bɛɛ kun jɔlen don maa si tɛ ka bɔ a nɔ la Bandaw ale de taatɔ filɛ nin waati in na maliyɛnw ka taa ka mɔbili kɔnɔ a kɛra Mali président kura ye transition n'o ye cɛmancɛ fanga ale kɛra o ɲɛmɔgɔ ye mun b'a to Mali ka lakana Mali ka hɛrɛ kalanko sira ani ka fara maracogo jugu kan surtout la corruption a y'a banba olu kan k'a bɛna olu kɛlɛ donc Bandaw de taatɔ filɛ nin ye ka taa don a ka mɔbili kura kɔnɔ u bɛna taa n'a ye finitigiw b'a nɔfɛ ni ka se ka lakana ka ɲɛ an ɲɛ b'an ka finitigiw jɔlen la bɛɛ nisɔndiyalen don bi nin y'an ye CICB de kɔnɔ mototigi baw fana filɛ olu bɛna tugu a nɔfɛ a kɛra Mali président kura ye jamanadenw kɔni a bɔra ka kɔrɔfɔ caman fɔ ni ka ɲɛsin olu ma danaya sira kan k'a tinti yɛlɛma bɛ se ka don fɛn caman na donc ouverture média la bi an bɛɛ dafalen bɛ Yusuf Magara ale bɛ kɛnɛ kɔrɔ ale fana bɛna a damaga fɛn caman na ka fɛn caman ka hakilila caman fɔ o kɔfɛ maaba caman bɛ yen an bɛna kuma di maa minnu ma a yɛrɛ ɲɛ b'a la Bandaw hali bi a jɔlen filɛ nin ye an ɲɛ b'a la cogo min na yan'a ka don mobili kɔnɔ voilà comme vous voyez donc voilà donc Bandaw jɔlen filɛ hali bi donc kow ma ban fɔlɔ a bɛna don mobili kɔnɔ ni ka taga danayaw dara kan waati in na d'accord donc Yusuf Magara bɛ n kɛrɛfɛ n bɛna micro jɔ Yusuf Magara la ale k'a tila damadɔ fɔ yanni kow ka ban donc Yusufu an ka gɛrɛ
ouverture média ɲɛma ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani ka fara Mamadu Jɛfaga bi yan Cɔrɔnɔ Tali bi yan bɛɛ bi yan bɛɛ dafalen bɛ kɛnɛ kɔnɔ mun b'a to ko in ka se ka kɛ an ɲɛna parce que nin ye historique de Maliens nin ye ko kɔrɔ de ye nin don nataw la an fana bɛna nin fɔ nin kɛra an ɲɛna a kɛra an ɲɛ bosolo ɲɛna an ye ko ko ye an bɛ se k'a lakale sabula depuis sɔgɔma an bɛɛ dafalen bɛ yan 9h fo ka se nin waatini kunkurunin ma ko de kun cɛlen filɛ donc Bandaw a ka cortège y'u tatɔ ye n'a ka cortège a tatɔ filɛ mobilibaw b'a nɔ i b'a fɔ ni IBK kɛra président ye mobili kun bɛ tugu IBK ka cogo ani moto o de kɛcogo kelen tɛ filɛ Bandaw la donc o b'a yira k'a fɔ Mali ka fɛn caman hɛrɛ caman o de b'ale bolo nin waati in na ka se ka yɛlɛma don o la gɛlɛya minnu bɛ yen k'a b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na donc a tatɔ filɛ nin waati in na donc danaya taara ka d'a kan donc fo ka se kalo 18 mun ni o fɔra ale de ka fara Asimi Goyita kan olu de bɛna jɛni ka se ka yɛlɛma caman don kow la donc a y'a fɔ k'a b'a seko n'a damayira kɛ mun b'a to Maliens denw bɛ se ka nisɔndiya cogo jumɛn mun b'a to ka se ka nisɔndiya donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la finitigiw kɛmɛ ka yafa bɛɛ bi yan donc n bɛ gɛrɛ Magara la donc en attendant Jɛfaga bɛ n kɛrɛfɛ yan Jɛfaga somɔgɔw bɛ di e mun faamuya ko in na Cɔrɔnɔ n bɛ se ka mun fɔ nin wagati in na o de ye a bɛ fɔ de ko c'est à dire que bi ye don ye don min bɛna don Mali histoire kɔnɔna la Cɔrɔnɔ comme an y'a fɔ cogo min na a kun fɔra k'a fɔ ko Bandaw bɛna sigi Bandaw sigira Cɔrɔnɔ discours min ni Bandaw y'a tenu n ma se k'a fɔ n tɛna fɔ n ko discours min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nka a ye discours mun tenu bi discours don Cɔrɔnɔ mun bɛ hakilisigi fɔ discours don min bɛ fɛn caman fɔ parce que Maliens bi bi in na Maliens bɛ ka sɔgɔ ni Mali kura de ye an bɛɛ b'a fɛ yɛlɛma ka don kow la an bɛɛ b'a fɛ fɛn caman ka yɛlɛma ko tagabolow la Bandaw a ye discours min kɛ bi Cɔrɔnɔ a ka kumakanw bolila fɛn caman kan ni Maliens y'u tilen ni fɛn caman minnu ye o don ye mun ye a yirala k'a fɔ ko détournement de fonds kɛra a yirala k'a fɔ ko surfacturation militaire la ni yuruguyuruguw kɛra o yɔrɔw la fɛn caman caman de fɔra donc a ka discours kɔnɔna la a y'a fɔ ko ale maa o maa ne e de kɛra o kɛbaga ye Cɔrɔnɔ ko tɛgɛ bɛ sigi a bɛɛ lajɛlen kan o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni a y'a yira k'a fɔ ko ale tɛna fɔ ko corruption tɛ kɛ dɛ nka a bɛ garanti ta Maliens ye k'a fɔ ko maa o maa ni e de tɛgɛ taara yuruguyurugu la e de tɛgɛ taara ko la ko mun man ka kɛ Cɔrɔnɔ i ni ɲangatali man ka kɛ a bɛ k'i kan donc an bɛ se k'a fɔ ko vraiment discours min a y'a waleya bi a discours an ka dugawu kɛ Bandaw de sigira Cɔrɔnɔ Bandaw de bɛna transition gérer mais Maliens den bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka tugu Bandaw ko an bɛ tugu a ko cogo di mɔgɔ o mɔgɔ c'est à dire i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Cɔrɔnɔ i bɛ domaine o domaine kɔnɔna la parce que Mali ye jamana ye jamana tɛ se ka jɔ a denw kɔ donc jamana mago bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Cɔrɔnɔ yanni nin kɛwale in ka kɛ Mali kun tilala Mali kun divisera maa caman n'i y'a ta k'a lajɛ furugufurugu caman kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ société civile b'o la hali an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ b'o la donc nin ye wagati ye wagati mun an bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan wagati mun na walasa an bɛɛ bɛ rêver ni Mali kura mun ye Cɔrɔnɔ o Mali kura in bɛ se ka kɛ sabati cogo min na voilà merci beaucoup Jɛfaga Mangara bɛ n kɛrɛfɛ ale tun bɛ kuma la maaw tun bɛ k'ale ɲininka fɛn damadɔ la donc an bɛna micro jɔ ale yɛrɛ la a kɛra ale yɛrɛ ɲɛna ale mun ye ouverture média ɲɛma ye donc an ɲɛ b'a la an ka hymne national bɛ ka kɛ fɔlɔ an k'a to ka ban fɔlɔ tɛmɛ nin kan nin ye an ka Mali hymne national de ye o de fɔlen filɛ nin ye wa u ko n'a bɛ kɛ ko bɛɛ k'i jɔ an ɲɛ b'a la bɛɛ de jɔra hali n'a sɔrɔ i bɛ taama la dɔrɔn i bɛ bali k'i jɔ o ye diyagoya de ye o b'a yira k'a fɔ i ka jamana ka di a kanu b'i dusukun na o b'a yira k'a fɔ Mali ye jamana ye i dalen b'a la k'a fɔ yɛlɛma bɛ na dans les jours à venir Mangara salamu aleykum. Waaleykum salam Cɔrɔnɔ. Baasi t'i la. Bi i sewalen don dɛ. I sewalen don. Trop. Mun na. Cɔrɔnɔ kunu surɔ ni n kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ kuma la ale ye commandant ye armée malienne na commandant Baba Sise n ka foli b'a ye Baba Sise CNSP Madu a ko ma ko dɔgɔ ko tu sais tu es toujours militaire mun na mugu yɔrɔ fɔ mɔgɔw bɛna faamuya ko on ne devient pas militaire pour quitter l'armée après parce que ne yɛrɛ ne ye sɔrɔsiya kɛ mais n bɛ tilen ka fɔ plateau kan o a ye mɔgɔ caman tulo b'an na wo dɔn d'accord Prytanée militaire de Kati Asimi Goyita parce que a man di n ka to ka kuma n ka liens kan parce que je suis là pour faire des analyses mais il y a des moments d'émotion où on doit se dévoiler maa minnu b'i lajɛ u ka se k'u dɔn dɔɔni ka taa fɛ n b'a dɔn maa tɛnkɔrɔ bɛ n dɔn mais Asimi Goyita mun filɛ le vice-président de la transition ne taatɔ la Prytanée la san mun na ne san fɔlɔ Prytanée la 7e ou 8e ne y'a sɔrɔ Asimi bɛ terminal de la donc n ka ancien don promotion 4 5 de b'a ni ɲɔgɔn cɛ n b'o fɔ k'o da mun kan Cɔrɔnɔ depuis que ne ye Prytanée kɛ ka taa 7e 8e année la ka taga bila fo terminal la
je n'ai jamais vu un militaire pleurer. Les gars sur la caché. Mais bi sur la fla salle qu'on a la CCB là où Jolon n'a encore fait et comme Chorno Kumbeno on a équipe mais Chorno Talbeno Samanyana Bashi Maudou Jeffrabeno on a équipe to sur la soude mais caché la biunyeti là ou nyeti de bega tellement que émotion pour nous Chorno moi j'ai assisté pas assisté mais j'ai entendu les discours d'investiture de plusieurs présidents. Alpha Omar Kounare, quand il venait au pouvoir, je devais avoir à l'époque 7-8 ans, ou même un peu plus. Lorsqu'il a été venu au pouvoir, il y a un discours inaugural d'investiture la main, avec Maba Chamanfo. Lorsque Ibeka est venu au pouvoir, Ibeka a un discours d'investiture la main. Mais Torno Bitay a une touche Tchoukoumna. Il a un discours d'investiture, mais il a une touche. Peut-être à la rigueur, il faut que les Français Hollande. Parce que Sarkozy, dégagé c'est un parallèle que je fais. Tchorno Bandawi, avec le discours qu'on a là. Wallahi, moi, Tchorno, ça m'a donné la fierté d'appartenir à ce beau pays qu'est le Mali. Tchorno, ni moi, il veut faire nos remarques follow. Ça, c'est la conviction. Ce monsieur-là, de 70 ans, ni CNSP collège ni à choix porter à Aka. Moi donc il y a beaucoup de comment faut beaucoup de furugu dola. Ngane re nyi kaka. Ne kunta don ko sobede. Mba don fa kera ibeka ministre de la défense koroy. Nga je te jure Tchorno kuma munu fora bandauka ka foko mo la tirlendo. Ko mo clenendo. Ko il est humble à calmer le dos. Mo ça dit que c'est quelqu'un qui il est intransigeant. Bibi nangile nga nyaka discours la même du Tchorno. J'ai été réconforté dans mes positions parce que tiens là bandaou a Mali problème de gars. L'armée moyen faible à l'armée à disposition. Désormais ces moyens iront à l'armée. Quelle est flana? Élection na Mahoma ni gagnera. Ko namarati kala ale bi kale Malion yana kala fli namara ko ti kala tuguni ni mamu sugandira o de be sugandi parce que Mali problème ba yemu namara be ke élection qu'on a là au kofe akoko Mahoma ni dossier biga ko i nomne no ko yurugu dossier igara sorase igara civil Tchorno ko abe dossier ka bo justice ma Tchorno akoko Mali e fin chama bare kale ko alna le kan sa ni transition pour ga réussir et réforme mu fora lu ga se ka ke Tchorno ka bi sacrifier Mali kama wa ay ma ba chama bare fotuni ma ira ka ce monsieur là c'est un patriote. Oui. Vraiment, moi j'ai foi et j'ai confiance en lui et j'espère vraiment que le discours Moukera, ça sera suivi d'actes. Amo Douaouke, Allah Gato Kumara Mounoufora, Araseka Lawalea. Mina Rabi Youssouf Mangarambi, il faut qu'il voit Nimando, ouverture média Nima. Hier, on a invité le spécialement parce que quand on est pressé, on a vu Baranima Chamangue, ou on a spécialement quand on a fait un Rengena. Donc, ouverture média est représenté. Donc, ami, voilà, ami, nous sommes sur le plateau, Kaseka Koto, voilà. Donc, nous avons une équipe Kumbia, Kaseka Koto Benye. Donc, ami, te magnifique, on est babouillé. Merci beaucoup, Nima. Donc, et Chérif là non ni o Chérif Aïdrae allez conseil supérieur de la diaspora malienne malien munube ku sigme Nazara jamana una ku sigme Afrique jamana wera wala allez luka représentant et puis encore problème mumbe fana kosa ina u bora ka lajɛ ka se ka bandaw tali mun kɛ a kɛra ale ɲɛna ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u y'ale wele diaspora tɔgɔ la ko in bɛɛ tɛmɛna ɲɛna donc bi fana ɲɛ b'a la an y'a sɔrɔ alhamdulilayi an garisɛgɛ kɛra la k'a sɔrɔ an bɛna ɲininka fɛn caman na a ka se k'o fɔ jamanadenw ye mun b'a to an ka se ka bɔ kunpan na donc 16 mɔgɔw u dafalen bɛ kɛnɛ kɔnɔ u nana ka na jamanadenw représenter minnu bɛ jamana kɔ kan k'a jira k'a fɔ faso in a bɛ jɔ wa olu dalen b'a la k'a fɔ lafiya bɛ yen k'a bɛ se ka na jamanadenw kan a bɛ na carte nina ko kɛlɛ mun n'a bɛ jamanadenw ka kɔfɛ olu ka wulikajɔ an'u ka haminako don nka a tɛ se ka ɲɛ cogoya si la tant que gouvernement kura ma sigi tant que autorité kura ma sigi minnu bɛ se ka fura sɔrɔ a la donc an ɲɛ bɛ Chérif la bi o y'an nisɔndiya Chérif salamu aleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. somɔgɔw bɛ di. alhamdulilah e yɛrɛ don. nba donc an y'a ye k'a fɔ i bɛ yan bi tali in fana kɛra i ɲɛna bandaw ka tali a kɛra i ɲɛna a bɛɛ tɛmɛna i ɲɛna donc k'a taa o don na kana bila bi la investiture la a ye kumakan minnu fana fɔ e ye mun faamuya la i bɛ se ka mun fɔ diaspora mɔgɔw ye hakilisigi la. Cero e ni ce i ka wuli kɛ jɔ la ani ouverture média bara i ka baara ɲɔgɔn bɛɛ badaw ma sugandi ne ɲɛna dɛ ne fana b'a la diaspora tɔgɔ la minnu y'a sugandi e fana b'a la minnu y'a sugandi diaspora tɔgɔ la o prépare latigɛ d'accord parce que mɔgɔw tun b'a o yɔrɔ faamuya voilà a fɔra ko diaspora ye Chérif Aïdara ye diaspora représenté a ka sugandili la a fɔra salle kɔnɔ donc an y'a sugandi an collège mun kɛra malien million 6 min bɛ kɔ kan ne de y'o bɛɛ représenté a ka sugandili la olu tɔgɔ la
fɛn min kɛra fɛn min y'a hakili sigi a ka ko la mɔgɔ min don mɔgɔ ladiri de don mɔgɔ min de don mɔgɔ min bɛ Mali fɛ mɔgɔ min de don mɔgɔ min de compromission kɛ a tɛ compromis kɛ n t'a fɔ bamanankan na mais e bɛ k'o mun fɔ e y'olu dɔn cogo di aw y'o bɛɛ de kalan CV la parce que an y'a lajɛ mɔgɔ min de don min proposera an ɲɛ n'a tun ma kɛ an mɔgɔ sugu ye an bɛ mɔgɔ min ɲini min bɛ se ka an ka transition sinsin ka sigi sen kan fɛn min jɛngɛnen k'o latilen an tɛna sɔn an sɔnna parce que ale de don vice président fana a sɔnna a ma parce que a ye courage ta a ka ko min kɛ a sɔnna CEDEAO ka recommandation na donc an y'a sugandi diaspora tɔgɔ la an y'a yir'u la k'a fɔ n y'a fɔ salle kɔnɔ ye ngo an b'aw lajɛ droit dans le jeu min kan ka fɔ an b'a fɔ aw ma n'a ma bɛn a la a man ka sa ka taa an bɛ ko segin an nana yɔrɔ min na nin sen an tɛna tɔ maliyɛn de l'intérieur bolo a bɛna ni transition fana yuruku yuruku k'a jɛngɛ an bolo san tan ni wɔɔrɔ kɔ e denkɛ yɛrɛ denkɛ bɛ wuli k'a fɔ a bɛna président kɛ o tɛ kɛ tugun fo constitution min kɛtɔ fo an ye 30% sɔrɔ constitution o kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ diaspora mɔgɔw de ye 30% c'est à dire kɛmɛ kɛmɛ 30 o bɛ kɛ diaspora mɔgɔ ye o ye kelen ye a filanan ministre min sigitɔ ministre mugan duuru o an kɔni ye 6 de ɲini 7 an y'a f'u ye fana premier ministre ni président kɛra Mali min ye Mali kɔnɔ maliden min ye Mali kɔnɔ fo premier ministre ka kɛ Mali ye Mali kɔ kan o de fana o de bɛna kɛ o de bɛna kɛ ni Ala sɔnna an y'o f'u ye a sabanan ye fɛn min ye ministre ni n'a kɛra 6 o 7 4 an tɛ ka fɔ ko ministère de sɔrɔ an ka gouvernement kura min sigitɔ parce que an ka kunkow ka ca an y'a lajɛ u bɛ mɔgɔw de ta min malien de établi à l'extérieur étranger même ka ko kalama ka bila ministériya la a t'u taama k'u sɛgɛrɛ an ka problème ka ca donc fɛn min ye urgent ye an bolo sisan carte nina ko a ka ɲɛnabɔ carte nina passeport sɔrɔli ani carte nina ko séparé donc a ko ni gouvernement kura in sigira problème fɔlɔ-fɔlɔ ka ɲɛsin malien de la diaspora ma o ye carte nina ko problème o de k'a séparé très bien mɔgɔ caman ma ko sara ni ko nin na a ka to ten sinɛn sa an ka transition de y'o ye ka carte nina séparé ni passeport ye mɔgɔ minnu ye limbo-lambo la maɲumako la duɲa fan bɛɛ minnu mako sara an t'an sigi an t'an jɔ tant que o mako ma ɲɛnabɔ o ma satisfait parce que an bɛ kuma olu de tɔgɔ la an ka carte nina ni passeport fo k'a imprimer Mali kɔnɔ yan e munna an ka notre expression souveraineté nationale n t'a fɔ dɔn bamanankan na sariya de bi yen ko bali a kana imprimer yɔrɔ wɛrɛ a bɛ to imprimer faransi mun na o tuma mɔgɔ t'an bolo ka imprimer wa imprimer t'an bolo wa o bɛɛ lawulila ka yuruku de kɛ ko nin na an b'o lalɔ mɔgɔ minnu fana y'o kɛ u b'u yɛrɛ ye kaso kɔnɔ parce que an tɛna sɔn a sabanan ye fɛn min ye minnu maliyɛn minnu sigili minnu bɛ Côte d'Ivoire a ka ca ni mɔgɔ 1 000 000 ye maliyɛnw tɛ ivoiriyɛnw tɛ 1 000 000 ke mɔkɛ fa denkɛ mɔden o b'o de la an b'a fɛ mɔgɔ de bila ka taa Côte d'Ivoire magistrat ka jugement supplétif kɛ u bɛɛ la o yɔrɔ kelen carte d'identité ka d'a ma o yɔrɔ kelen passeport ka d'a ma ni bi passeport ko o yɔrɔ kelen ni carte nina ko b'a la o k'a d'a ma alors fɛn naaninan ye fɛn min ye an b'a fɛ maliyɛn ka considérer i b'a fɔ ko collectivité n t'a fɔ bamanankan na parce que dialogue national inclusif an y'a fɔ an bɛɛ de fana bɛnna ma ko an bɛ taa député sɔrɔ ni an ka wasabon sigira a 100 a 10 a kɛ maliyɛn min sigilen bɛ Mali kɔ kan o fana bɛ sabati a bɛ lawaleya a 5nan an ka ministère a ka kɛ ministère de maliens établis à l'étranger de l'intégration africaine et de l'investissement an t'a fɛ an ka ministre ye a ka sigi yan tugun conseil des ministres la de conseil interministériel de non an t'aw fɛ an b'a fɛ a ka taama a ka sigiyɔrɔ a ka taama ni e kɛra ministre min bɛ kɛ maliyɛn minnu sigilen kɔ kan a kunna e k'i ko Bamakɔ ye mun ye a ka taa capitale kɔnɔ a k'i taama u ka kunko a y'o dɔn a ka ɲɛnabɔ u kana investissement kɛ a 6nan ye fɛn min ye i ka dɔn an ka code minier un code attractif an b'a fɛ fana pourcentage ka di les Maliens qui sont dans le secteur minier et mine minnu bɛ baara kɛ sisan k'a ye e bɛ se ka sɔn cogo di k'a fɔ ko an ka tunkarankew minnu ka ca minnu b'u ka faso dɛmɛ
o ye kayikaw de ye et an ka 22% budget o ye bɛɛ ye an ka exportation de l'or 22% o 70% o b'o Kayi i bɛ se ka fɔ dɔn cogo di il y a pas plusieurs universités à Kayi autoroute tɛ yen fo ka Kayi mara bɛɛ kɛ autoroute kelen min bɛ cercle ni lamini o kabako ye e hakili b'a la ne de ye autorisation sɔrɔ dag la kan Africa Air la a don an bɛɛ tun bɛ avion kɔnɔ an tun bɛ avion kɔnɔ donc fo ka autoroute de kɛ les cercle de Kayi ni infrastructure bɛ yen secteur minier fana mɔgɔ min b'a fɛ ka mine baara kɛ o yɔrɔ la fo ka dɔgɔtɔrɔ ka kɛ yen hôpital de référence université collège ka kɛ yen u ka charge la code minier an b'a revu ka modeler an ka besoin na Kayi mara la ani yɔrɔ min fana minu bɛ yɔrɔ min na a fɛn laban ye fɛn min institution kura o bɛ sigi sen kan élection bɛ kɛ i b'a fɔ président daw y'a fɔ cogoya min na mais nin sen aw maliyɛn minnu sigilen Mali kɔnɔ aw sirilen bɛ min na aw tɛna kisi aw sirilen bɛ min nɛ aw ni jɛkulutɔ minnu ye yuruku ni arrangement min kɛ nin sen a sera a dan na mun na kabini san 24 an ma maliyɛn établi à l'extérieur an m'o jateminɛ an bɛɛ dalajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ 452 900 carte électorale min bɛ se ka voter hali an bɛɛ yɛrɛ vote la président kelen ye a tɛ se ka gagner alors que fichier électoral 8 millions millions 8 ani 600 parce que olu de bɛnn'a la an ka n'u jate parce que n'an y'o jate minimum an bɛna 2 millions ou 2 millions et demi électeurs sɔrɔ n'an ma voter candidat min ye o tɛna élu a tɛ taa Kuluba nin sen min ma majorité sɔrɔ an bolo walahi i tɛ se ka kɛ président ye aw sirilen bɛ o ɲɛ nin sen aw tɛna kisi a la donc ka kumala suruma bolo ma et transition ni ne de fana wulila diaspora tɔgɔ la ka taama ni CNSP ani CEMA tɛ u bɛɛ nana bi u tun mana concertation na kurumana donc n'i y'a ye sema sera yan sema e ka wuli ka jɔ sema ne ka wuli ka jɔ i b'a fɔ ko Soumaïla Cissé a bɛ yɔrɔ yɔrɔ n b'a fɔ n b'a muso n'a denw fɔ a n'a famille politique an bɛ wuli ka jɔ la ala ko a bɛ se ka an kɔsigi waati min na ne de fana wulila ka jɔ o tuma Soumaïla Cissé a y'i sɔn président Ibrahim Babakar Keita k'a bolo minɛ nin sen fana ne bɛ k'o kɛ diaspora tɔgɔ la sema sɔnna hali ni CSP u sigina u kumana u bɛnna kan kelen na o de bangera u ka nali la donc o y'an jɔyɔrɔ ye diaspora jɔyɔrɔ négociation tun bɛ waati min na M5 RFP ni gouvernement tɛ ne de fana 5 points nin kɛ président duuru min nana n ko ne de fana président duuru o rencontré diaspora tɔgɔ la ne ye fɛn min f'u ye aw kana kɛ yuruku an ka constitution na n'aw y'o kɛ a bɛ kɛ problème ye a laban na kɛra problème mais problème min kɛra an b'a fɔ ko tare parce que ni problème nin ma kɛ an tɛna constitution transition na ni transition dun ma kɛ an jɔyɔrɔ ye fɛn min ye a tɛna ye a tɛna dɔn an hakili tɛna la sabati donc ni ala sɔnna hali ti ko kɛ gansan an kɔni an b'a fɔ i ka jabarani lamɛnbagaw bɛɛ ye k'a fɔ ils sont bien représentés n'i y'a ye k'a fɔ ko fo CSDM choisira diaspora malienne Mali président sugandi ne de kɛra yen u tɔgɔ la gansan tɛ o n ko ko min kɛra kɔrɔma o de ko de don mɔgɔw y'a faamu sa an jɔyɔrɔ ye fɛn min ye u y'a jateminɛ donc o acte fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye ko diaspora e ka na an ye président sugandi maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la a fɔra salle kɔnɔ bɛɛ y'a mɛn donc ni ala sɔnna an b'u jigi fa nin ko nin na carte ɲina ko yanni kalo 2 kalo 3 a mana kɛ fɛn min ye aw bɛɛ bɛ bɔ a kalama parce que an tɛna sɔn fewu k'a fɔ sinikɛnɛ k'a fɔ ko carte ɲina t'i bolo i tɛ passeport sɔrɔ e mun na qu'est-ce qu'il a fait mɔgɔ minnu ye tɔgɔ fila b'u bolo an tun bɛnna an ni gouvernement o mɔgɔ à peu près 72 000 personnes an ye lettre sɛbɛn an bɛna lettre d'i ma ka u ka sugandili kɛ tɔgɔ min b'i bolo n'i b'a fɛ ko o tɔgɔ de don o bɛ to ordinateur kɔnɔ ou bien n'an tɔgɔ kɔrɔ min di tɔgɔ kɔrɔ an b'o effacer ka tɔgɔ kɔrɔw bila a la donc n b'i bɛɛ fo n b'a waleɲuman dɔn ni an ka site CSDM ni téléphone Android ou iPhone de b'i bolo non CSDM tout court application de don application tout court don i bɛ application kɛ n'i donna Play Store kɔnɔ i bɛ se ka sɛbɛn CSDM dɔrɔn i b'a ye voilà a filɛ nin i bɛ se ka a filɛ nin donc n'i donna yen diaspora gɛlɛya fɛn fɛn b'u la voilà a bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ o sanfɛ application in kan application nin kan u b'u hakililataw fana u bɛ hakililataw fana la donc an b'u inchallah u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ
an b'a kɛ ni priorité ye pour que ala ko u ka carte ɲina ko ka ɲɛnɛba fɔlɔ mɔgɔ minnu bi yan sisan mɔgɔ minnu bɛ Chine minnu balalen bi yan Chine ma ouverture kɛ fɔlɔ an bɛna avion de louer éthiopienne k'u bɛɛ bila kɔnɔ ka taa n'u ye Chine Allahu akbar tiɲɛ la o ye kunnafoni duman ye i k'a dɔn CEDEM de taara Chine ambassade Chine la k'a f'u ye k'a fɔ ko mun y'aw sɔrɔ an bɔra kalama diaspora maliyɛn bɛɛ b'aw fo ka duwawu k'aw ye ka tila ka enveloppe symbolique di o de sababu o de hukumu kɔnɔ bi Chine ambassade an mana fɔ ɲini u b'a kɛ d'accord a tɛ tɛmɛ o kan donc an ka jɔyɔrɔ jonnen de don o y'a dɔn k'a fɔ ça ne sera plus jamais comme le même on va plus piétiner encore le droit des Maliens établis à l'extérieur an ti kɔ ka Malien ye an ye Malien min sigilen bɛ kɔ kan an bɛ hakɛ ka dama ka kan an ka sara sun b'a kɔnɔ aw ni ce ka tulu ma merci beaucoup chéri an b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman kɛ cɛsiri la donc kɔrɔfɔ laban dɔ fana b'e bolo k'a fɔ i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ e fana bɛ CSDM na ne tɔgɔ Bamsungoye Cissé voilà ne CSDM chargé de la communication an ka ɲɛmɔgɔ Chérif Mohamed Aïdara a y'a bɛɛ fɔ ne bɛna min fɔ an bɛna kuma sinsin min kan o ye carte ɲinina ye parce que maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan ɲangati min b'u kan o ye carte ɲinina ye ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma dɔw bɛ yen san mugan u bɛ Faransi u ye baara sɔrɔ k'u musow ladon ka denw sɔrɔ bi bi in na u ka papiyew tiɲɛna a ma ca ko Faransi y'a tiɲɛ a tiɲɛna parce que an faso de y'a tiɲɛ parce que a sababu ye min ye u ma se k'u ka carte ɲinina sɔrɔ u ye avec kɛ mais u ma se ka carte ɲinina sɔrɔ bon minnu fana y'a kɛ olu fana ma se ka erreur min kɛra la président fɔ erreur caman kɛra la o erreur administrative ye donc administration de kan k'i wuli k'i jɔ san nɔ ka erreur ninnu bɔ yen nɔ a da sera député sigi ma an tɛ ka député ɲini ko 16e jɛkuludenw dɔrɔn an k'o de ko togonankɛ bɛɛ compétence bɛ minnu na voilà minnu wulilen don k'i jɔ maliyɛnw ka se ka lafasa parce que ka don fɛngɛ kɔnɔ n'i ma se k'i jɔyɔrɔ fa ka maliyɛnw lafasa i don ko a kɔnɔ donc an bɛ min nɔfɛ an ka se a y'a fɔ cogo min na an ka se ko an ka hakɛ sɔrɔ Mali sariyasun bɛɛ kɔnɔ Mali fanga bonda fɛn o fɛn an ka se k'an représenter yen nɔ an tɛ ka kɛ ko parce que an bɛ place nɔfɛ mais an kɔni bolo digun min b'a kan an bɛ lahala min kɔnɔ anw de b'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka an n'a fasa ka tɛmɛ an yɛrɛ kan a y'a fɔ cogo min na an bɛ min nɔfɛ minisiri kana sigi tuguni an kunna min b'i sigi yan nɔ Goyita tɛmɛna ni Faransi n'a ka Faransi Maliyɛn joli bɛ Faransi Goyita ka temps bɛɛ kɛ a fɔra ma deli ka se Faransi ni dɔ mɛn ko tunganke a fanga bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire ani Faransi de voilà donc o de dan b'an bolo an bɛ min ɲini ala ka jamana ta fanga ala k'o di an fandaw ma an'an balimakɛ Goyita ma an minnu bɛ kɔ kan ala ka sɔrɔ yiriwa ala k'an dahirimɛ kun an jatigiw bolo ka se ka dɔ nati so halisa i n'a fɔ an fa ye tableau min da an yɛrɛ ɲɛkɔrɔ voilà an ni ce ka majɔ la aw ka cɛsiri la aw ka wulikajɔ la merci beaucoup i Cissé Manemori donc maintenant an bɛ foli kɛ aw ye jamanadenw ka aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi maliyɛnw minnu fɛn fɛn sigilen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ nin de kɔni kɛra bi a bɔra k'a ye an ka président kura kɔni n'o ye cɛmancɛ fanga ye o kɔni sigira aw ye maliyɛnw k'a jira k'a fɔ ko Mali kura ko a ka da la ko k'a fɔ ko Mali kura k'o bɛna daminɛ ala k'o kɛ k'u bɛna maa sugandi maa minnu bɛ ko Mali hinɛ b'u la maliyɛndenw hinɛ b'u la a kumana sariya ko sira kan corruption sira kan bengani wale mun n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ o sira kan an ka sɔrɔdasiw ka sira kan a yɛrɛ bɔra k'a ye mangara da sira ma an ka sɔrɔdasiw tun bɛ kasi de la bi maliyɛnw maa minnu tun bɛ anw tun gɛrɛmɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ maa minnu tun b'an kɛrɛfɛ maa saba maa naani walayi maliyɛnw bandaw a tun bɛ kɔrɔfɔ la u tun b'a la ka kasi u ɲɛji de la u tun bɛ ka kasi u bɛ ka kasi mun na parce que u y'a ye k'a fɔ u balima caman bɛ yen minnu tɛɲɛna u balima caman bɛ yen bi ma kɛ olu ɲɛna donc u tun bɛ ka kasi u miiri jɛɲɛna u mago bɛ Mali kura mun na olu bɛ fɛ o de ka réaliser donc o b'a jira k'a fɔ an ka jamana an mago bɛ Mali kura mun na ala k'a sabati ala k'a kɛ jamanaden bɛɛ ye a bɔra ka Seri fana ka kumakan mɛn Seri fana ko mun ye carte ɲinina ko ye ko nin y'o ko bannen ye gouvernement kura bɛ sigi ko kalo kelen kalo fila y'a cayalenba ye u bɛ n'u gɛlɛya cogo bɛɛ carte ɲinina ko a ka se ka kɛ rêve ye gɛlɛya caman ka se ka bɔ a la maliyɛnw ne yɛrɛ b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a balimakɛ ani aw denkɛ don Cɔrɔnɔnjɛ ye ouverture média la ani ka fara n ka équipe bɛɛ kan bɛɛ dafalen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Mamadu Jefaga tun bɛ yan Cɔrɔnɔ Tal ni o ye Samaɲana Basi ye directeur yɛrɛ ani ka fara Cheikh Tidiane Jara Boubacar bɛɛ nana sabula an welela pour que ko in ka kɛ an yɛrɛ ɲɛna an ka se k'a lakale ko ɲuman kɛ an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn sɔnni ouverture média plateau kan merci à toutes et à tous.